ମାନେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଘରେ କାମ ହେଇଛି দেখুন এটা গুটে ঘরে মিটু দুইটা আছে এটা মাছ আছে এন্তা করি পুরা পেরে পেরে ডিজাইন রে লাইন লাইন দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মী উৎকল লক্ষ্মী নে উৎকল লক্ষ্মীর 1100 সবটা মিটার দেখুন 1100 টাকা মিটার এটা মিলি যাচ্ছে উৎকল লক্ষ্মীর সবটা উৎকল লক্ষ্মীর সবটা পর ডিজাইন দেখুন এই মধুবরী ডিজাইন র তিনটা কলর अवेलेबल আছে কলর তিনটা আছে দুইটা কলর হেলা এটা তিনটা কলর এটা গুটে তিনটা নে তিনটা কলর अवेलेबल আছে যেটা আপন মানে চাইবে অর্ডর করি পারবে এটা তিন লাইন লেকিন টিকে ডিজাইন অলগ আছে পুরা ডিজাইন অলগা আছে নে এটা দেখুন তিনটা লাইন এন্তা এই টাইপ র সবটা আসবা আর তিন এটা চারটা লাইন এন্তা সবটা আসি যাবা এটা দেখুন দুই লাইন বিচিত্রাপুরি আছে দুই লাইন আর ডিজাইন বলে দেখুন এটা দুই লাইন 850 বিচিত্রাপুরি ডিজাইন নিকেজন রেড আর হোয়াইট কলর 850 টাকা মিটার মাত্র 850 মাত্র 850 জয় মা সামলে জয় জগন্নাথ আজি আমার সঙ্গে অছন সন্তোষ মেহের যে কি স্পেশালি থান কপড়া ড্রেস সেট ই সবুর আউ কমেন্ট भी बहुत आसतला कि थान कपड़ा ड्रेस सेट कुर्ती आउ शर्ट इ सबुर वीडियो आनबार लगी तो आज फाइनली आसी जाइए आउ आज केन केन प्रोडक्ट ऊपर देखमा आज देखामा 550 ରୁ ନେଇକରି हां ଅଛି 1000 तक मीटर ଅଛି थान थान देखमा ने तो सब स्पेशल थान कपड़ा आज स्पेशल वीडियो थान रहबा आउ हमें नेक्स्ट वीडियो मन के देखमा पार्ट बाय पार्ट गोटे वीडियो रे हमें ड्रेस सेट देखमा तारपरे कुर्ती शर्ट ई सब देखमा तो चलून आज जेहेतु थान रो स्टार्ट करमा तो वीडियो रे लास्ट तक जोड़ी थन आउ चैनल जदी नुआ छन सब्सक्राइब कर देबे देखुन आज पूरा ई सब थान बाहर करी रखी जन एटा हमें आज आजिर वीडियो रे देखबार लागि पूरा नुआ नुआ कलेक्शन अच्छे आ नाहले तो तांगर पाखे आहरी भी थान माने अच्छे एटा देखुन ड्रेस सेट माने अच्छे एटा हमें अलगा वीडियो रे देखमा एटा देखुन उन्नी अच्छे तांगर पाखे साड़ी भी अवेलेबल हे गला न एटा भी हमें अलगा वीडियो रे देखमा एटा ऊपर देखुन केते भरी भरी की उन्नी माने भी अच्छे तो चलुन थान माने देखमा आज पहला थान केते रु आरंभ होबा आज देखमा 550 ରୁ स्टार्ट करमा 550 रु बाकी 550 ରୁ स्टार्ट करमा हमन 230 टंका रु अछि सब 230 रु ने सब 230 टंका रु नै के देखुन 350 तक ई तक अछि ई तक अछि 230 टंका रु 350 तक देखुन 230 रु आरंभ हो जाउछि वीडियो करी ना हबार बोली हमें कम रेट के देखामा कम रो माने तो देखुन हमें आज 550 रु देखमा हमर दुकान रो ना हो जे प्रियंका हेलुम एड्रेस टा भी कहि दउ छे ग्राहक सब बोले पचरो से जानि ना पारबार समलेश्वरी मंदिर 100 मीटर अछि बड़ बाजार दुर्गा मंदिर छक ए छक रु गली टे अछि कुष्टापड़ा गली हमर वीडियो मन को भी रहू जे एड्रेस माने सेही जदी जानि ना पारबेले समले मंदिर के आसी कॉल करबे हम एड्रेस टा पूरा डिटेल बते दमु आ ऑनलाइन सुविधा अछि कि नै ऑनलाइन सब सुविधा अछि देखुन सब पार्सल माने सब करा है जी देखुन ऑनलाइन रे भी तांगर पाखे सुविधा अछि एटा देखुन एसन इवनिंग रे एटा पार्सल हेचे एटा देखुन थान कपड़ा माने अच्छे ड्रेस सेट ई सब पार्सल हेचे आ एटा ऑल इंडिया जेन भी मंगाबे आराम रे पाई पारबे जे भी ऑर्डर करबे फास्ट हमर वीडियो रो जे भी ऑर्डर करबे फास्ट स्क्रीनशॉट देबे तापरे हमें चेक स्क्रीनशॉट दे करी कॉल करबे कान लेले हमें ना तो देखि ना पारबा स्क्रीनशॉट दे करी पठे दियो स्क्रीनशॉट 8टा 10टा 15टा हमें आंसर देला पर कस्टमर किसी ना कहबा हमर भी काम एतकी भीड़ रहू जे हमें माने सब के रिप्लाई दे ना पारबार आ जे भी नेबे हमर स्क्रीनशॉट मारी के कॉल करबे हमें रिप्लाई देमा जदी भीड़ बाड़ थिबा रिप्लाई ना जदी कॉल रिसीव ना करि पारबा रिप्लाई देमा से हिसाब रे जेंटा जे भी नेबे स्क्रीनशॉट टिके पठे के कॉल करबे हमें जानि पारमा नेबे बोली ना तो एंते व्हाट्सएप 20टा 10टा 5टा पठे दुजन आ फिर कोजन आगे सब थी रेट के कहूं सब थी रेट माने लिखा हो जाऊ माने हम के नाडे करि पारमा हेता लगी जे भी नेबे टिके स्क्रीनशॉट पठाबे आ कॉल करबे सब थी बेस्ट हेबा तो अपन माने वीडियो देखुन वीडियो रे सब थान कपड़ा रो रेट मेंशन हबा तार बाहरे जे भी नेबे फास्ट पेमेंट करबे प्रीपेड सिस्टम है हमर सीओडी कोड सिस्टम ना न ग्राहक कहजन सब देखि कर भी कहजन आगे सीओडी हेबा के हेतले कह दिए फास्ट वीडियो रो कहजे हमर सब प्रीपेड है फास्ट पेमेंट देबे एड्रेस देबे हमें तार आरोद न पोस्ट करमा ठीक देखो ऐसन देखमा 550 टंका रो स्टार्टिंग दुकानटा केते रो केते सकाल 9 रो राती 8 सकाल 9 रो राती 8 आ केन दिन बंद रहू छी सब दिन खुला ने तो सब दिन खुला होचे अपन माने दुकान विजिट करी की भी नहीं पारबे तो चलून एटा देखो जे 550 टंका मीटर देखुन एटा देखुन 550 टंका रे अछि एटा 550 टंका एटा भी 550 ने सेम डिजाइन है देखुन सेम डिजाइन আছে कलर 550 टंका मीटर एटा सॉफ्ट ऊपर আছে ने एटा 550 टंका मीटर एटा देखुन लाइट कलर 550 टंका मीटर एटा ब्लू कलर আছে एटा सब 550 टंका मीटर रे आसी जिबा एटा देखि दु जे डिजाइन दी 600 टंका मीटर मात्र देखुन केते वर्क हेचे देखुन आ पिंक कलर रे अछि
ढिला ढिली सार्ट सोटा लगी सबुथि लगी हेई पारबा एटा ड्रेस मान को लगी भी नउछन 600 टका मीटर देखुन मात्र 600 टका मीटर कलर एटा अछि तीनटा कलर ने एटा भी 600 टका मीटर एटा भी 600 एटा मात्र 600 टका मीटर पिंक कलर रे अछि रेड कलर रे अछि एटा गुटे देखुन ब्लू कलर रे भी अछि 600 टका मीटर 600 टका ने बहुत सुंदर लागु जे पूरा हेवी रहउजी एटा देखुन टिके डिफरेंट वर्क आसबा आ से मात्र से रेट से सेम 600 टका रे एटा मिली जबा टेराकोटा रो आरंभ करम टेराकोटा रो ने 650 मीटर एटा देखुन 650 टका मीटर ब्लैक ग्रे रे अछि इधर 650 टका मीटर टेराकोटा पूरा अछि और गोल्डन रो गुटे गुटे घर अछि 650 टका मीटर मात्र 650 टका मीटर एटा मिली जाउछे एटा देखुन ग्रीन कलर रे 650 टका मीटर ग्रीन कलर एटा टेराकोटा वर्क चार पांचटा कलर बाहर बार लागु जी देखुन देखि दउ जे देखुन ये डिजाइन रो चार पांचटा कलर तांगर पाखे अवेलेबल अछि देखुन एछन तीनटा कलर अछि आ कलर माने आसुची सरी होछि हमें वीडियो भी कर ना परबार एटा 650 टका देखुन तांगर पाखे वर्तमान तीनटा कलर अवेलेबल अछि आपण माने 650 मीटर 650 टका ने एटा भी है 650 टका मीटर है 650 किंतु इतार घर पुतली डिजाइन अछि देखुन एटा पान पत्थर अछि टेराकोटा अछि घर अछि देखुन तीनटा टाइप रो वर्क आसीबा है 650 टका मीटर मिली जबा एटा देखुन गुटे कलर अछि मयूर पंख रो डिजाइन है एटा सब बहुत मुश्किल रे मिलु जे सरी होछि हेतले कि हमें वीडियो भी करना परबार आ एशन रो थान रो वीडियोटा पाखा पाखी मासे ऊपर हैला ना थान रो वीडियो ही ना परबार इति लगी ना हे परबा कि हमन स्टॉक रही ना परबार तो देखुन आपण माने एटा बहुत माने बहुत रेयर रे एटा चांस मिली जे थान रो वीडियो 650 टका मीटर 650 एटा भी ने एटा भी देखुन 650 टका मीटर देखुन डिजाइन दुइटा अछि दुटा अछि एटा देखुन 650 टका एटा चेक टाइप रो अछि वर्क काम एका है डिजाइन भी एका है खाली रंग अलग है 650 टका मीटर एटा रामा ग्रीन रो अछि एटा व्हाइट आ ग्रे कलर कॉम्बिनेशन रे एटा मिली 650 मीटर एटा भी देखुन 650 टका मीटर है एटा 650 ने 650 टका मीटर देखुन ब्लैक कलर आ व्हाइट कलर रो सबटा आसी जबा मात्र से सेम 650 टका मीटर मिली एटा भी 650 टका मीटर एटा भी 650 ने एना देखुन एटा व्हाइट रे अछि एटा रेड ब्लैक रे अछि एने रेड रो वर्क टिका एक्स्ट्रा आसी जबा एटा भी 650 टका मीटर देखुन हे मेरून है तार हेटा सेम टाइप रो अछि एटा मेरून कलर रो अछि देखुन गोदा गोदा अछि पूरा एटा रेड है एटा रेड कलर देखुन चारटा कलर तीनटा पांचटा कलर हला चारटा कलर ने एटा देखुन दुइटा चारटा कलर छै एटा देखुन एटा ब्लैक रो अछि एटा मेरून एटा रेड एटा ब्लू हे 650 हे सेम 650 ने एछन देखामा एटा डिजाइन टा एटा भी 650 टका मीटर एटा भी 650 टिके डिजाइन अलग अछि एटा पासे पासे अछि तार बारे गुटे गुटे सप्ता अछि आ गुटे गुटे फुल अछि एटा भी 650 टका 650 एटा भी ने एटा ब्लू रे अछि 650 टका मीटर डिजाइन भी बहुत बढ़िया लागुची जे भी नेबे जेंट नेबे जल्दी ऑर्डर करूं स्टॉक ना रहबा जे बहुत जल्दी सरी होची देखुन एटा भी 650 टका मीटर देखुन एटा भी देखुन एटा भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लागुचे आ से सेम 650 टका मीटर एटा भी सब जहां भी देखो जे 650 टका मीटर 650 टका ने एटा भी 650 टका मीटर है 650 टका रे केते सारा डिजाइन और केते कलर मिली गला ना अपन मन को 650 टका मीटर है एटा व्हाइट ब्लैक और रेड कलर कॉम्बिनेशन আছে एटा भी देखुन 650 टका मीटर है एटा भी 650 ने एटा छोट अछि सबटा एटा बड़ अछि आ कलर भी टिके अलग अछि एटा भी कलर टिके अलगा अछि 650 मीटर 650 टका मीटर एटा भी मिली जबा एतार देखमा रेड व्हाइट रे अछि 650 टका मीटर रे एटा रेड व्हाइट ने दुटा कलर अछि सेम डिजाइन ना कलर दुटा देखुन एटा ब्लू रे अछि एटा रेड रे अछि रेड अछि व्हाइट और रेड 650 टका मीटर से सेम 650 एटा भी देखमा 650 टका मीटर रे ए सब जे सामने सब स्टॉक थिसी इसी लगे कि सब बेले सब ढिला कुर्ता लगे सब बेले बिक्री हेसी एतकी स्टॉक रखसु जे माने ग्राहक आले हमन ना फेरी पारबा देखुन हां सेति लगे सब जेन जिनिस सब बेले स्टॉक रहउचे से तार हमें सब बेले स्टॉक रखुजु आ सब बेले आनुचु हतले स्टॉक रहउची एटा भी 650 टका एटा भी 650 देखुन आज स्पेशल 650 रे बहुत सारा 650 टका मीटर देखुन एटा भी पूरा 650 ठीक अछि बर्फी बागिर 650 टका मीटर एटा भी देखुन 650 रे अछि जो स्क्वायर रे अछि टिकली डिजाइन है एटा भी 650 मीटर एटा भी 650 ने एटा भी मात्र 650 टका मीटर मिली जबा एटा भी 650 टका मीटर बहुत हेवी अछि किंतु रेट एका है रेट सेम है ने एटा मात्र 650 रे एटा भी अछि एटा भी 650 टका मीटर ब्लैक रे अछि एटा बढ़िया डिजाइन लागुची मात्र 650 टका मीटर मात्र 650 ने एटा ब्लैक आ व्हाइट कलर सबटा आसबा रेड रो भी टिके वर्क मिली जबा
মাত্র 650 টাকা মিটার এটা এস ডিজাইন র এটা 650 নে গুটে কলর জি জেনটা আছে সেটা দেখি পড়ছে জেনটা নেন সেটা দেখি নাই দেখুন এটা আছে নাইলা পরভা ডিজাইন পরভা ডিজাইন আছে এটা এটা 700 টাকা মিটার 700 টাকা নে এই ডিজাইন তো বহুত ডিমান্ড রে আছে 700 টাকা মিটার নাই করি পারবার এটা भी দেখুন 700 টাকা মিটার দেখুন 700 টাকা মিটার এটার কলা আছে সরি কলা ন এটা দেখুন এটা भी 700 টাকা মিটার এটা भी 700 ডিজাইন দেখুন দেখুন পুরা ডিজাইন মেহেন্দি রে আছে 700 টাকা মিটার এটা সবু লিমিটেড স্টক রହୁଛି ଆମେ ভিডিওରେ ଦେଖେଇ না পারবো স্টক না রହି পারবা এটা भी 700 টাকা মিটার এটা भी 700 নে দেখুন এটা भी 700 টাকা 750 টাকা মিটার 750 এটা भी 750 টাকা মিটার এটা भी দেখুন সেম ডিজাইন আছে কলর অলগা মিলি যাবা 750 টাকা মিটার এটা মেরুন রে আছে 3D প্যাটার্ন নে এটা মেরুন রে আছে এটা ব্লু রে पर्पल कलर 750 টাকা মিটার এটা भी 750 টাকা মিটার ডিজাইন সেম है ডিজাইন সেম है কলর দুইটা আসবে নে এটা দেখুন গ্রিন কলর গুটে আছে এটা রেড আর অরেঞ্জ কলর কম্বিনেশন এটা भी গুটে মিলি 750 মিটার 750 নে এটা গুটে আছে 750 টাকা মিটার এটা भी দেখুন 750 টাকা মাত্র মিটার মিলি যাবা এটা পথর ডিজাইন है अंगूर पत्थर ये सब जिनिस पर लिमिटेड स्टॉक रहुଛି এটা কোଣାর্ক ডিজাইন है এটা भी 750 টাকা মিটার 750 মিটার এটা भी মাত্র 750 টাকা মিটার মিলি যাবে এটা भी দেখুন 750 টাকা মিটার আছে কলর দুইটা আসুଛି এতির দুইটা আসিবা এটা গুটে আর গ্রিন রেড গ্রিন রে গুটে দেখুন এটা গুটে ব্ল্যাক আর এটা মোটা টাইপ র কলর আসিবা এটা গ্রিন রে এটা ଟିକେ রেড কলর টাইপ র 750 টাকা মিটার 750 এটা গুটে দেখুন 700 টাকা মিটার এটা বহুত সুন্দর আছে গজ টেরাকোটা আছে ঘর ঘর এই দেখুন আর গজ টেরাকোটা 750 টাকা মাত্র 750 টাকা মিটার 700 মিটার 700 টাকা নে এটা 700 টাকা আসবা 800 টাকার স্টার্ট 800 র वाला দেখুন 800 টাকা মিটার এটা 800 টাকা মিটার এটা আসিবা দেখুন আর রেড কলর রে আছে ব্ল্যাক আর হোয়াইট র সবটা মিলি যাবা দেখুন এটা भी 800 টাকা মিটার এটা भी 800 টাকা নই এটা भी মাত্র 800 টাকা মিটার দেখুন আসিবা এটা भी 800 টাকা মিটার এটা 5 কোটি 5 লাইন সবটা 5 লাইন সবটা আসবা নে এটা 5 লাইন সবটা র আসিবা মাত্র পথর ডিজাইন আছে लेकिन হেভি রেট রয়েছে 800 টাকা মিটার 800 টাকা এটার কাম বহুত ফাইন আছে আর কপড়া भी बहुत স্মুথ আছে দেখো আর দেখুন এটা भी 800 টাকা মিটার মধুপুরি ডিজাইন है সব স্টক রয়েছে আমন মাত্র 800 টাকা নে এটার भी দেখুন তিনটা কলর রয়েছে দেখুন এই মধুপুরি ডিজাইন র তিনটা কলর अवेलेबल আছে কলর তিনটা আছে দুইটা কলর হেলা এটা তিনটা কলর এটা গুটে তিনটা নে তিনটা কলর अवेलेबल আছে যেনটা আপন মানে চাইবে অর্ডর করি পারবে ये सब लिमिटेड बहुत स्टॉक कम रहुଛି इसलिए हमें बहुत बेसी ड्रेस और कपड़ा रो वीडियो करना पारबा यार देखो 800 टाका मीटर এটা भी 800 টাকা 800 টাকা मीटर এটা भी দুই লাইন সবটা है 800 টাকা मीटर होई এটা বিচিত্রাপুরি নে এটা দেখুন বিচিত্রাপুরি র भी তাঙ্গর পাকে अवेलेबल আছে এটা भी 800 টাকা मीटर দেখুন কলর দেখুন গ্রে ব্ল্যাক রেড এটা ওটি পেপার ডিজাইন है बहुत হেভি আছে এটা भी 800 টাকা मीटर है মাত্র দেখুন 800 টাকা मीटर দেখুন মাত্র 800 টাকা মিটার এটা भी মিলি যাচ্ছে ऐसे देखमी स्पेशल दुटा थान देखामी जेनटा केभे ना आनी थई अब आज फास्ट पाई है वानी जे দেখুন এটা বহুত মানে রেয়ার রে এটা দেখবালে মিলছি 800 টাকা মিটার 800 টাকা মিটার নে দেখুন এটা জেন্টেল পুরা মাছ বুটি মানে এটা পড়িছে নে এটা দেখুন হাতে পুরা বুটি র বুনা হইছে মাছ বুটি আছে 800 টাকা মিটার মাত্র 800 টাকা মিটার আছে দেখুন এটা উঠে দেখুন আর বহুত ফাইন রহি এটার পহলা ভিডিও রে স্টার্টিং দেখামি কদলি ভিতরে রহি গলো আমি দেখি না পারি দেখুন এটা পুরা জেন্টেল লাগুজি 800 টাকা মিটার আর দেখুন এটা ব্ল্যাক রে আছে গোটে গ্রিন রে भी अवेलेबल আছে 800 টাকা মিটার হই এটা স্পেশাল ঢিলা শার্ট লাগি অনা হইছে এটা দেখুন গোটে 800 টাকা মিটার রে বইতো আছে বইতো ডিজাইন নে বইতো ডিজাইন भी बहुत डिमांड रे এটা बहुत দিনু ডিমান্ড রে চালিছে ন আর সব বলে চালিজি এটা মাত্র 800 টাকা মিটার এটা মিলি যাবা এটা ওটা দেখুন এসেন দেখাই দিলি হেটা এটা ওটা 800 টাকা মিটার এটা भी 800 নে 800 টাকা মিটার এটা এটা আমি দেখিতলা রেড ব্ল্যাক হোয়াইট রে দেখিতলা এটা ব্লু রে আছে এটা দেখুন 800 টাকা মিটার এটা গুটে দেখুন খালি কলর মানে अलग है কলর अलग अलग ने 800 টাকা মিটার এটা भी মাত্র 800 টাকা মিটার মিলি যাবা দেখুন এটা গুটে ডিজাইন দেখুন এটা भी হেই 800 টাকা মিটার এটা 800 মিটার আইবা এটা 5 লাইন সবটা আসবা নে এটা भी 800 টাকা মিটার আইবা এটা भी 800 টাকা দেখুন 5 লাইন সবটা থাই করি भी মাত্র 800 টাকা মিটার মিলি যাবে 800 টাকা আইবা 3 লাইন চিত্রাপুর যাবা 800 টাকা মিটার এটা দেখুন এটা भी 800 টাকা মিটার আছে এটা এন্তা হোয়াইট রেড আছে
ସେ ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ଅଛି, ଏଟା ବେଶୀ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ ଅଛି, ଏଟା ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ ଅଂଶ ବେଶୀ ମିଟର ହେ 800 ନି ହୁଁ ହେ 800 ରେ ଏଟା ମିଳି ଯାଉଛି। ଏଟା ବି ଦେଖୁନ 800 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ବି ଦେଖୁନ 800 ଟଙ୍କା ବହୁତ ମିଟର ହେଭି ଏଟା ଅଛି। ଏଟା ବି ଦେଖୁନ 800 ଟଙ୍କା ମିଟର, ଗୁଟେ ଗୁଟେ ରେ କେତେ କେତେ କଲର ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ 800 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ। ଦେଖୁନ 800 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ବହୁତ ତମने डिजाइन ଆଉ ଦେଖୁନ, କଲର ଏଟା ବି ମିଳି 800 ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ମିଟର ଆସୁଛି, ପୁରା ହେଭି ପେପର ଡିଜାଇନ ପୁରା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଶୁଛି ଡିଜାଇନ ଟା, କିନ୍ତୁ 800 ଟଙ୍କା ମିଟର ଆସୁଛି ତାର। ଏଛେନ ଦେଖାମା 900 ଟଙ୍କା 850 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରମା। आ ଟିକେ ହେଭି ନିକେ ଜିମା ଆଉ 900 ଡିଜାଇନ ମାନେ 850 ଆବା ଏନ୍ତା ରେଟ୍ ମାନେ ବଢବା। ଏଟା ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ 2 ଲାଇନ ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ଅଛି, 2 ଲାଇନ আর ডিজাইন বলে দেখুন এটা 2 দেখুন লাইন 850 ବିଚିତ୍ରାପୁରୀର ଡିଜାଇନ ନିକେଜନ ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ କଲର 850 ଟଙ୍କା ମିଟର ମାତ୍ର 850 ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି। দেখুন এটা গুটে দেখুন সফটা ও টেরাকোটা আছে ঘর ঘর দেখুন সফটা ଆଉ ଟେରାକୋଟା ଦୁଇ ଟାଇପ ର ୱାର୍କ 800 କମ୍ବିନେସନ ରେ এটা আছে 850 ଟଙ୍କା ମିଟର 850 ଟଙ୍କା। এটা গুটে দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা রে ডিপ কফি কলর আছে 850 ଟଙ୍କା ମିଟର ମାତ୍ର 850 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ବି ମିଳି ଯାଉଛି। এটা গুটে দেখুন पूरा बहुत हेवी ଅଛି 3D पैटर्न है 3D पैटर्न ना 850 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা भी 850 850 মাত্র 850 রে এটা যে ବି ବି ନେବେ আসবে। স্ক্রিনশট পঠুন, স্ক্রিনশট পঠালা ପରେ কল করুন, তারপরে ଆମେ জানি পারমা କି କିଏ ପଠେଇଛନ୍ ବୋଲି, ନା ତ 100 ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କାହାକେ ଆନ୍ସର ଦେନା ହେବା। ଦେଖୁନ 850 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা ବି এটা 3 লাইন না, লেকিন ଟିକେ ডিজাইন ଅଲଗା ଅଛି ପୁରା ডিজাইন ଅଲଗା ଅଛି ନେ এটা দেখুন তিনটা লাইন এন্তা ই টাইপ ର সবটা আসবা ଆଉ ତିନ ଆଉ এটা ଚାরଟା লাইন এন্তা সবটা আসি ଯିବା। মে বি কেভে আননা নি, এটা ফার্স্ট টাইম আমি ফার্স্ট আসছে নে এটা দেখুন এটা 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଅଛି। দেখুন এটা 900 ଟଙ୍କା আটকে হেভি নিকে জিমা 900 ଟଙ୍କା মিଟর এটা মিলি যাଉଛି। এক ডিজাইন ଅଛି দেখুন এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର, এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ডিজাইন ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କପଡା ଅଛି। ଦେଖୁন দেখুন 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ବହୁତ ହେଭି ହେଭି ୱାର୍କ ର এটা দেখুন 900 ଟଙ୍କା କପଡା ମିଟର, এটা ବି 900 নে 900 ଟଙ୍କା ମିଟର 900 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা ବି ଅଛି, এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଅଛି। এটা ବି 900 ପୁରା ডিজাইন ୟୁନିକ୍ ডিজাଇନ ମାନେ ଅଛି। দেখুন পুরা यूनिक डिजाइन 900 सब इने देखवा ली पाबे मात्र 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ମିଳି ଯାଉଛି। ମିଟର ଅଛି, এটা ବି 900 নে ପୁରା 101 ডিজাইନ ଅଛି। ଯେତେ ଆକେ ଯିମା ଆକି ନନ ডিজাଇନ ମାନେ ଆଇବା। এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର, এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର দেখুন এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ମିଳି ଯାଉଛି। डिजाइन ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ এটা ବହୁତ ବି ସୁନ୍ଦର 900 ସୁନ୍ଦର ଟଙ୍କା ମିଟର, डिजाइन এটা ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ନେ ସବୁବେଳେ। এটা থিকরি টাইপ ର ଏନ୍ତା ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱାର୍କ ଆସି ଯିବା ମାତ୍ର এটা ବି 900 ଦେଖୁନ ଟଙ୍କା 900 ମିଟର। ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ କେତେ ହେଭି ଲାଗୁଛି ডিজাইন ଟା। দেখুন এটা দেখুন মাত্র 900 ଟଙ୍କା ମିଟର, মাত্র 900 ଟଙ୍କା এটা ବି ଏନ୍ତା 5 ଲାଇନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୱାର୍କ ପାଇ ଯିବେ। এটা গুটে দেখুন এটা 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ডিজাইন দেখুন বহুত ୟୁନିକ୍ দেখুন ଅଛି পুরা यूनिक डिजाइन এটা টেরাকোটা আছে স্বস্তিক চিহ্ন আছে সফ্টওয়্যার ডিজাइन আছে। গুটে গুটে ঘর রে লাইন রে গুটে ঘরে টেরাকোটা ଆଉ টেরাকোটা আছে সবটা আছে, গুটে ঘরে টেরাকোটা আছে স্বস্তিক আছে। দেখুন ডিজাইন টা দেখুন ডিজাइन ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। মাত্র 900 ଟଙ୍କା মাত্র ମିଟର, 900 ଟଙ୍କା ଏ ମିଟର ସବୁ এটা ଜିନିଷ ମାନେ ଲିମିଟେড ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟକ୍ ବି ରହି ନା ପାରବାର। ଦେଖୁন এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟା କଲର ଅଛି, দুইটা কলর নে এটা গুটে কলর এটা ব্লু রে আছে ଆଉ এটা দেখুন ব্ল্যাক কলর ର ଗୋଟେ ବି 900 अवेलेबल ଟଙ୍କା ଅଛି। ମିଟର ମାତ୍ର 900 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা ମିଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ ଦୁଇଟା କଲର ଅଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଏଛେନ ଦେଖାବା 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ସବୁ, এটা ଗୋଟେ ହେଭି ଅଛି ସବଟା 900 ଟଙ୍କା ମିଟର, এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଅଛି ଆଉ ପୁରା ପାଖେ ପାଖେ ସବଟା ହେଇছে ବହୁତ ସୁନ୍ଦର এটা ବି ଲାଗୁଛି। 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଅଛି। এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ନେ 900 এটা ଟଙ୍କା ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা ବି ମିଳି ଯାଉଛି। এটা দেখুন 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ এটা ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଟେରାକୋଟା। এটা পুরা হেভি ଗୁଟେ ଗୁଟେ ରେ ଟେରାକୋଟା ଅଛି, ଗୁଟେ ଘର ଅଛି, ଫେର ଗୁଟେ ଲାଇନ ଟେରାକୋଟା ଫେର ଗୁଟେ ଘର। দেখুন ଆଉ পুরা ସବୁ ଘରେ ପୁରା କାମ ହେଇଛି। ଦେଖୁন ସବୁ ମାତ୍ର 950 ଟଙ୍କା ମିଟର, মাত্র পুরা হেভি ওয়ার্ক আছে, হেভি মানে বাঁধব ওয়ার্ক আসি দেখুন ଯିବା। ଗୁଟେ ଭିତରେ ঢুকি ଯାଇଛି কফি কলর দেখেন দিଥିଲି হেডা এটা ବି 850 ଟଙ୍କା ମିଟର, 850 নে 850 ମିଟର। এখন মাত্র 850 ଟଙ୍କା ମିଟର এটা মিলি যাଉଛି। এটা 900 ଟଙ୍କା ମିଟର। দেখুন ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন ଏ 900 ସବୁ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରେଇ ନା ପାରବାର, ହେଲେ ଆମେ ଦେଖେଇ ବି ନା ପାରବାର। এটা 900 ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଟର ସବୁବେଳେ ଦେଖବାରେ না মিলে আপন মানে এটা মানে চান্স আছে এটা মানে অনলাইন অর্ডার করি পারবে। দেখুন এটা ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର, এটা भी দেখুন ব্লু কলর আছে 900 ଟଙ୍କା মিটর এটা মিলি ଯିବା। 900 ଟଙ୍କା এটা ମିଟର। ব্ল্যাক কলর দেখুন এটা গুটে भी अवेलेबल আছে। দেখুন এটা ডিজাইন দুইটা আছে, সেম ব্লু है, এটা ছোট সবটা আছে, এটা বড় সবটা বড় সবটা আছে। রেট একা है, সেম রেট নে দেখুন সেম রেট রেট একা আছে है, সেই সেম ରେଟ୍ ବି ଏକା है, डिजाइन ଖାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କଲର ବି ଏକା है। এটা ଗୋଟେ ଅଛି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ডিজাইন, এটা গুটে ବହୁତ 900 ସୁନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ମିଟର ଦେଖୁন। আছে। দেখুন 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେ ଏନ୍ତା ଥିଲେ ଜଣା ପଡବା ପୁରା डिजाइन ଟା।
गुटे देखो। लेन सबटा अछि गुटे लेन बांधर काम हिजे देखो बांधर भी जन काम हिजे केते छोट छोट काम हिजे देखो छोट छोट बॉक्स हेकरी एटा 900 दुईटा टका कलर मीटर। अवेलेबल अछि जेनटा चाहे अपन माने मात्र 900 ऑर्डर टका कर मीटर पारबे है 900 टका मीटर ने यार देखुन अछेन एटा गुटे रही छै 800 टका मीटर थी 800 टका ब्लू मीटर ब्लैक रो हां देखो एटा 800 वाला गुटे भितरे रहि जाय छै ए गुटे देखुन 900 टका मीटर रे हम्म। एतार कलर बहुत से वर्तमान ना ना रहे नानो ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 900 ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଆଉ ଏଟାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବା एटा भी 900 टका मीटर है ଏଟା ବି 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଦେଖୁନ ଏଟା ବହୁତ ପୁରା ବଢିଆ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଡିଜାଇନ ର ସଫ୍ଟ 900 ଅପର ଟଙ୍କା ୱାର୍କ ମିଟର। ପାଇଯିବେ एटा भी गुटे आसुची एटा 1000 टका मीटर है 1000 ଟଙ୍କା देखुन डिजाइन ଦେଖୁନ କେତେ ହେଭି ୱାର୍କ ଅଛି ଦେଖୁନ ପର୍ପଲ କଲର ରେ डिजाइन माने white बोर्ड ଆଉ से red रेड colour माने combination ରେ बोर्ड ଅଛି। लिबा एटा 1000 टका मीटर ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ଆସି ଯାଉଛି एटा भी गुटे देखुन 1000 टका मीटर सॉरी बहुत स्टॉक अछि हम्म। हमें से जींस माने पाई भी ना पारबा देखुन 1000 देखुन। टका मीटर 1000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର पूरा ମିଟର ଏଟା बारीक अछि आ ମିଳିଯିବ सबटा पूरा पासे पासे अछि देखुन एटा गुटे 950 टका मीटर 950 देखुन काम देखुन हम्म। पूरा हेवी अछि आ पासे पासे अछि पूरा ଦେଖୁନ ସବଟା ବି ପୁରା 950 ପାଶେ टका ଅଛି काम काम 950 टका रे हम्म। केते हेवी काम अछि पूरा बारीक अछि हम्म। इना गुटे देखुन हेटा 900 टका मीटर जिन देखितली हेटा ସେଇଟା ନି देखुन ଏଇଟା ଦେଖୁନ 900 ଟଙ୍କା ଗୁଟେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ସେତାର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଏଟା ଗୁଟେ ଦେଖୁନ 950 ଟଙ୍କା मीटर अछि ହୁଁ टेराकोटा रे अछि ହୁଁ सॉफ्ट टेराकोटा अछि ଦେଖୁନ ଟେରାକୋଟା ଆଉ ସଫ୍ଟା ଦୁଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ୱାର୍କ ନେ ପାଇଯିବେ 950 ଆଉ ଏଟା टका 950 ଟଙ୍କା ମିଟର ରେଡ୍ एटा କଲର एटा ଏଟା डबल रे अछि ହୁଁ एटा सिंगल रे टेराकोटा और सॉफ्ट अछि एटा 900 टका मीटर ଏଟା 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ନା देखुन डिजाइन ଡିଜାଇନ ବି ଏଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି 900 टका ମାତ୍ର मीटर 900 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ମିଳିଯିବା एसेन देखामा ହୁଁ हेवी हेवी तो आसुची आ गुटे अछि 950 टका मीटर दी ହୁଁ देखुन ଦେଖୁନ ଏଟା 950 ଏଟା ବି ଟଙ୍କା ଟିକେ ମିଟର। ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ ରେ ପାଇଯିବେ सॉफ्ट रे अछि आ गुटे लेन सॉफ्ट गुटे लेन टेराकोटा ଟେରାକୋଟା ନେ मात्र ଏଟା 950 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର टका ଲାଗୁଛେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆଉ ମାନେ ତାର ସାର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତି ଯାହା ବି ବନାବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର देखुन ଲାଗବା एटा गुटे 1000 टका मीटर आसुची ହୁଁ। देखुन 1000 टका ମାତ୍ର 1000 टका देखलाल के काम भी बहुत हेवी होची ହୁଁ ये सब जिनिस माने मिलबा नहीं ହୁଁ एटा 1000 टका मीटर आसुची ଦେଖୁନ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ମିଳିଯିବା देखुन एसेन ହୁଁ एसेन देखामा गुटे 1100 टका मीटर अछि ହୁଁ देखुन ଏଟା उत्तर लक्ष्मी ଉତ୍କଳ सॉफ्ट ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେ 1100 ଫେର टका ସଫ୍ଟା मीटर ଦେଖୁନ 1100 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ମିଳି ଯାଉଛେ उत्तर लक्ष्मी रे सॉफ्ट ହୁଁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେ ସଫ୍ଟା पर डिजाइन एटा गुटे देखुन 1150 मीटर अछि ହୁଁ एटा हमें जेते भी आनु ହୁଁ नहीं पुरबार ନାଇଁ ପୂର୍ବାର ନେ एटा सब स्टॉक में रहती ହୁଁ आ अलग अलग कलर माने भी रहती ହୁଁ 1150 मीटर एटा गुटे देखुन ହୁଁ 1100 टका मीटर रे एटा 1200 मीटर अछि 1200 ଟଙ୍କା ଏଟା एटा ଦେଖୁନ देखै दु 1100 मीटर रो ହୁଁ एटा गुटे 1100 मीटर अछि ଦେଖୁନ ଏଟା 1100 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ। ମିଟର ଅଛେ ମିଟୁ ବାନ୍ଧ ରେ ଅଛି, ୱାର୍କ ଅଛେ पूरा ହୁଁ मिटू माने गुटे गुटे घरे काम हिजे ଦେଖୁନ एटा गुटे घर मिटू दुइटा अछि ହୁଁ एटा माछो अछि एंता करी पूरा पेरे पेरे डिजाइन रे लाइन लाइन हिजे ଦେଖୁନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାତ୍ର ବକ୍ସ ରେ 1100 ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଟର। ୱାର୍କ ମିଲବା ଆଉ ସଫ୍ଟवेयर भी हेवी रेट अछि एटा 1100 टा आ काम भी बहुत हेवी अछि एटा देखुन 1200 टका मीटर रे 1200 तीनटा ଟଙ୍କା देखामी 1200 मीटर ଦେଖୁନ ଏଟା କଲର ବି ଦେଖୁନ ଆଉ ଡିଜାଇନ ବି ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ସବୁ ଏଟା ପାନ ମିଲବା ପତର ନାହିଁ। ସେପ ରେ ଏଟା ସଫ୍ଟା पर ୱାର୍କ हाफ ଆସିଯିବା हाफ पान पचास साइड ଆଉ ଏଟା ଟେରାକୋଟା ୱାର୍କ ବି ଆସିଯିବା ଫ୍ଲାୱାର ୱାର୍କ ବି ମିଳିଯିବା देखुन एटा 1200 गला ହୁଁ अच्छा दुइटा डिजाइन देखामी ହୁଁ हाथी रे देखामी दुइटा ହାତୀରେ देखुन, ନେ ये ଦେଖୁନ ଏଟା दुइटा ହୁଁ डिजाइन अलग अलग अछि टिके टिके डिजाइन अलग अछि ହୁଁ आ 1200 टका मीटर होजी ये सब दुइटा जिनिस सेम स्टॉक ना रहबा ଦେଖୁନ जे भी ଏଟା नेबे जल्दी नो ଏଟା ମେହେନ୍ଦି କଲର ରେ ने ଅଛେ सब दे ना पारबा हमें देखुन एटा गुटे 1200 ହୁଁ देखुन डिजाइन देखुन 1200 डिजाइन टका भी मीटर देखुन केते सुंदर लाଗୁଛେ हाथी माने बहुत सुंदर ୱାର୍କ ହେଇଛେ एटा भी 1200 टका मीटर ଏଟା ବି देखुन 1200 ଟଙ୍କା ମିଟର ଏଟା ବି ହାତୀ ଅଛେ ଦେଖୁନ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆସିଯିବା एटा ଏଠି जेते रामा ग्रीन मैरून ହୁଁ जेते आले भी हमको पूरे ना पारबा ନାଇଁ ପଡବା ନେ आ जे भी नेबे ହୁଁ सेटा भी आगे कहि दु जे लास्ट रे ହୁଁ जे भी नेबे ହୁଁ फास्ट स्क्रीनशॉट मारबे ହୁଁ আমন स्क्रीनशॉट मारि कॉल करबे ହୁଁ यदि আমन थिबा बेले ହୁଁ আমन थिबा बेले माने आंसर देमु ହୁଁ तारपरे पेमेंट करबे तारपरे पोस्ट करमु आउ पठे देला परे यदि कॉल ना करबे लामे देखि ना पारबा देखुन हमर डेली रो सब पार्सल माने रहू जे देखो हमें एतकी की पार्सल रहू जे आ ई सब देखुन ई सब पैकिंग है जे ହୁଁ हमें पार्सल करि ना पारबार देखो आ यदि ग्राहक खाली ଏଟା पठେଇ ଦେବେ, ଆଜିର ଏତିକି କରିଯିବେ, ମାନେ ଆଜିର ଏଟା ସକାଳଟା ଇଭିନିଂ ର ଗଲାନ। ସକାଳଟା ତ ଗଲାନ ଏଟା ଇଭିନିଂ ରେ ଏଟା ଅର୍ଡର ଆସିଛେ ଆଉ ଦୋକାନେ ବି ବହୁତ ଭିଡ ରହୁଛେ ସେତେଲେ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇ ନା ପାରବାର देखो ଆପଣ हमर ମାନେ सब जिनिस रहू जे ହୁଁ 230 टका रु नेक लास्ट 1200 टका तक मीटर वर्तमान अछि आ
ଆଉ ସୁଟ ପିସ୍ ତ ଆମନୁ 800 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକରି 6000 ଟଙ୍କା ଦେବେ 6200 6300 ଦେବେ ଜି 6200 300 ତକ ନାଇଁ ମୋର ମାନେ ଏଛେନ୍ ଶାଢୀ ସଡା ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାନ ହୁଁ ଯେ ବି ନେବେ ଆସୁନ୍ ହୁଁ ଯେନଟା ଯାହା ଦରକାର ନେଇକରି ଯାଉନ୍ ହୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଆସୁନ୍ ତା ଭିଡିଓ ରେ କରମା ଡ୍ରେସ ପିସ୍ ର ड्रेस पीस रो ने ହୁଁ। देखो आमे आज थान कपड़ा देखना बहुत जल्दी दिने 2 दिन भीतर आमे ड्रेस सेट रो वीडियो नै के आसमु आउ एटा भी देखबा ले नै बोलबे एटा भी बहुत यूनिक यूनिक डिजाइन आ बहुत कम प्राइस रे ने पाई जबे तार पर आमे साड़ी तांगर साड़ी रो पूरा फुल स्टॉक आसले साड़ी रो वीडियो नै के आसमा तार पर तांगर पाखे कुर्ती माने भी अवेलेबल से देखुन याडे कुर्ती रो भी वीडियो हेबा सार्ट अछि सब कुर्ती शर्ट एटा माने रखी जन एटा भी बहुत जल्दी तांगर वीडियो आसी जबा तो वीडियो रे लास्ट तक जुड़ितबा ले धन्यवाद एंता हमर संगे जुड़ी थन आउ प्रियंका हैंडलूम रो भी एंता नुआ कलेक्शन संगे नुआ वेराइटी रो वीडियो आसुतबा आज थान कपड़ा एंता देखला ड्रेस सेट कुर्ती शर्ट ई सब रो वीडियो बहुत जल्दी आसबा तो हमर संगे एंता जुड़ी थन आ चैनल जे नुआ सन सब्सक्राइब कर देबे आज लगे हमको विदाय दन जोहार।